बंधु माने ए जीवन रे सबुठारु बड़ सत्य जदि किछि अछि ताहा हेउछि मनुष्यर मृत्यु। केही जेते बड़ धनी किंबा गरीब हुअन्तु दिने ना दिने मृत्युर सामना करबाकू पड़िबो। आजिर वीडियो रे मु तुमको मृत्यु संबंधी किछि तथ्य कहिबी। जेपरि मृत्यु व्यक्ति को श्मशान को निया जिबा समय रे राम नाम सत्य है काहेकि कुआ जाए। मृत्यु व्यक्ति को श्मशान को निया जिबा समय रे नुआ वस्त्र काहेकि पिंधा जाए। मृतकर शरीर को एका काहेकि छाड़ी दिया जाए नहीं। जदि केही मृत्यु व्यक्तिर वस्त्र पिंधे तेबे ताकू केहू विपत्तिर सामना करबाकू पड़ी पारे। तांकू कौन कौन क्षति सहिबाकू पड़े। मृतकर शव को निया जिबा समय रे खोई कौड़ी काहेकि पका जाए। मृतकर शरीर पाखरे अगरबत्ती काहेकि जला जाए। एवं गरुड़ पुराण रे वर्णित स्वर्ग को जीवार प्रकृति हकदरी किए। आजिर एही वीडियो रे मु आपनकु मृत्यु संबंधी 10टी गुरुत्वपूर्ण कथा कहबी जहा प्रत्येक मनुष्य जानिबा अनिवार्य। तेणु आजिर वीडियो को संपूर्ण रूपे निश्चय देखंतु, कारण जो व्यक्ति एही 10टी कथा जानी नहीं पारे से साधारण व्यक्ति होई रुहे नहीं, बरं तांको उपरे भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न हुअन्ति। आउ जो व्यक्ति एही वीडियो को मझिरु छाड़ी चली जाए भगवान श्रीकृष्ण ता उपरे रुष्ट हुअन्ति ओ से पूरा ज्ञान पाई पारे नहीं। एही समस्त कथा को मु एक कहानी माध्यम रे जणाइबी। गोटिए समयर कथा अटे। गोटिए गाँव रे राकेश नामक जड़े व्यक्ति रहुतिले। थरे तांको गाँव रे दोकानी लोकंकर मृत्यु हैला। तेणु राजेश लालांकर अंतिम यात्रा को जाइथिले। सही समय रे राजेशंक मनरे एक प्रश्न उठिला जे जेतेबेले कहार मृत्यु शरीर निया जाए सेतेबेले राम नाम सत्य है काहेकि कुआ जाए। राजेश लालांक अंतिम यात्रा रूपेरी एही प्रश्नर उत्तर जानिबा पई गाँ बाहर थिबा अघरी बाबांको पाखकु गले। अघरी बाबांकु से एही प्रश्न पचारिले, हे प्रभु, जेतेबेले मृतकर शरीर को अंतिम संस्कार पाई निया जाए तेबे राम नाम सत्य है काहेकि कुआ जाए ओ मृतकर शरीर उपरे खोई कौड़ी काहेकि पका जाए। तापरे अघरी बाबा उत्तर देई कहिले, पुत्र, मृत्यु सह जड़ित समस्त कथा कहिबी, किंतु ता पूर्व तुमको प्रतिज्ञा करबाकू पड़िबो जे एही समस्त कथा को तुमको शेष पर्यंत निश्चय शुणिबाकू पड़िबो। राजेश कहिला, आज्ञा बाबा, मु आपनकू प्रतिज्ञा करूछि, मु आपनकर कथा को शेष पर्यंत अवश्य शुणिबी। तापरे बाबा कहिले, मु तुमको प्रथमे कहूछि जे मृत्यु व्यक्ति को नुआ वस्त्र काहेकि पिंधा जाए। गरुड़ पुराण अनुसार मृत्यु समय रे आत्मा को एक नुआ यात्रा आरंभ करबाकू पड़ी थाए। एही यात्रा रे आत्मा गंगा जल रे स्नान करी शुद्ध सूत्रर लुगा पिंधि यात्रा पाई प्रस्तुत हुए। पुराना लुगा पिंधा जाए नहीं, कारण पुराना लुगा आत्मा पाई नकारात्मक शक्ति और खराब श्रुतिर प्रतीक होइथाए। तेणु मृतकों को नुआ लुगा पिंधा जाए। बंधु माने परवर्ती कथा अघरी बाबा कहले जे महिला मानकु श्मशान घाट जीवाकू निषेध काहेकि। गरुड़ पुराण रे महिला मानकु श्मशान घाट जीवा निषेध बोली विवेचन करा जाइछि। एहा पछरे कारण हेउछि श्मशान घाट रे साधारणतः नकारात्मक आत्मा माने भ्रमण करुतांती। मानसिक दृष्टिरू दुर्बल व्यक्ति को विशेष करी महिला मानंकु सही आत्मा माने क्षति पहुंचाई पारंती। तेणु महिला माने श्मशान को जाहंती नहीं। एबे अघरी बाबा राजेशंकु परवर्ती कथा कहले, जदि काहा घरे संध्या समय रे मृत्यु हुए तेबे सही मृतकर शरीर को घरे ही रखा जाए। सही समय रे मृतकर शरीर को एका छड़ा जाए नहीं। एहा पछरे मध्य बड़ कारण अछि। जदि मृतक को एका छाड़ी दिया जाए तेबे नकारात्मक आत्मा माने सही शरीर को क्षति पहुंचाई पारंती एवं कौनसी बाबा मध्य सही शरीर को चोरी करी नहीं जाई पारंती। तेणु मृतकर शरीर को
ଏକା ଚଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ। ଏବେ ଅଘରୀ ବାବା ରାଜେଶଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ମରିଯାଏ ତାହାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଲାଭ ହୁଏ ନା କ୍ଷତି? ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଲାଭ ତ ଗୋଟିଏ ବି ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି ବହୁତ ହୁଏ। ଯଦି ମୃତକର ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ମୃତକର ଲୁଗାକୁ ପିନ୍ଧେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ ହୁଏ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ ଏବଂ ମୃତକର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଭ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ଏବେ ଅଘରୀ ବାବା ରାଜେଶଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଯାଏ ତାର ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଖଇ କଉଡ଼ି ବା ମଖାନ ଓ ମୁଦ୍ରା କାହିଁକି ବର୍ଷାଯାଏ? କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମାକୁ ଯମଲୋକରେ କଠିନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆତ୍ମାକୁ 14ଟି ବିଭିନ୍ନ ନଦୀପଥରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଦ୍ରା ଓ ମଖାନା ଚିଞ୍ଚିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଯାତ୍ରାରେ ଥାଏ ତେବେ ତାକୁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ ନ ହେଉ ଏବଂ ଆତ୍ମା ନିଜର ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରୁ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ମୃତକ ପାଖରେ ଅଗରବତୀ କାହିଁକି ଜଳାଯାଏ? କାରଣ ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ବାହାରିବା ପରେ ଶରୀରରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରେ, ତେଣୁ ମୃତକର ଶରୀର ପାଖରେ ଅଗରବତୀ ଜଳାଯାଏ। ଅଘରୀ ବାବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା କହିଲେ ଯେ ମୃତକର ଶରୀର ନିଆଯିବା ସମୟରେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଏହା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବନରେ କେବଳ ଭଗବାନ ନାମ ହିଁ ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟ। ଧନ ଦୌଲତ ପଇସା ସବୁ ଏହିଠାରେ ରହିଯାଏ। ମଣିଷ ସହିତ ଯାଏ କେବଳ ଆତ୍ମା ଓ ତାର କର୍ମ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ମୋକ୍ଷ ବା ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ନାମ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଜଡ଼ିତ 10ଟି ଅନୁପମ କଥା ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଜୀବନର ଅଟଳ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଜଡ଼ିତ 10ଟି ଅନୁପମ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମ୍ବର 1, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରର ଆଖପାଖରେ ରହେ। ନମ୍ବର 2, ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ତିଳକ ବ୍ୟବହାର ମୃତକର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମଦୂତମାନେ ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ଯମଲୋକକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ନମ୍ବର 4, ଶବକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ନମ୍ବର 5, ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ଚନ୍ଦନ କାଠର ବ୍ୟବହାର ପବିତ୍ରତା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାଧକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପିତୃଗଣଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 7, ଆତ୍ମାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ତାହାର କର୍ମ ଆଧାରକୁ ନେଇ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 8, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆତ୍ମାକୁ ମୋକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 9, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 7 ଲୋକର ଯାତ୍ରାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ନମ୍ବର 10, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆଜିର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ପ୍ରକୃତ ହକଦାର କିଏ? ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ପ୍ରକୃତ ହକଦାର ହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନରେ ଭଲ କର୍ମ କରିଛି ଏବଂ କୌଣସି ଖରାପ କର୍ମ କରିନାହିଁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ପ୍ରକୃତ ହକଦାର। ମଣିଷର କର୍ମ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଯିଏ ଭଲ କର୍ମ କରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ପ୍ରକୃତ ହକଦାର ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଭଲ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ, ଖରାପ କାମ ନୁହେଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରକାଶ ଜ୍ଞାନ ଟିଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।